عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jemaah, habis main soccer enaknya makan es kelapa. Bukan kode ini, bukan kode. Malam ini saya bingung mau pantun apa. Pantun kemerdekaan aja, pantun apa? Kebanggaan MMJ. NKRI harga mati. Zikir mati, zikir ngaji sampai mati. Jemaah, MMJ FC akan bertanding di Liga Arab. Malam ini kita akan kajian tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin muslimin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para satis, para tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Gurunda Mukarram Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar. Mari sama-sama kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan panjang umur, Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah mudahkan dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, dan Allah senantiasa berkahkan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati juga Sahibul Majelis Al-Mukarram Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga pun. Mari kita doakan beliau beserta keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan panjang umur, Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah mudahkan dalam segala urusannya, Allah mudahkan usahanya, dan Allah senantiasa berikan keberkahan dalam keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para asatidz Mukarram Bapak Ustadz Subhan, Mukarram Bapak Ustadz Sumarsono, Mukarram Bapak Ustadz Sukron, dan para asatidz yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada semuanya. Mari kita doakan para asatidz kita pun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah mudahkan dalam segala urusannya, dan Allah senantiasa berkahkan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Segenap para ketua RT dari RT 17 sampai RT 20, mari kita doakan mudah-mudahan agar para ketua RT kita senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan kekuatan senantiasa dalam memimpin warganya, dan Allah senantiasa berikan sehat walafiat, panjang umur, dan diberikan keberkahan dalam keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Pun segenap jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa untuk diri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur kepada kita semua. Allah sehatkan zahir dan batin kita. Allah mudahkan dalam segala urusan kita, dan Allah senantiasa diberkahkan keluarga kita, dijadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan keturunan-keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, yang bermanfaat bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik inayah yang kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam Sayyidul Ayyam ini, malam Jumat yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan melangkahkan kaki dan duduk bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, sekaligus mendoakan daripada orang-orang tua kita, mertua-mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan atas dari doa-doa kita, Allah
ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi makam rodoh min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah dari bahan junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai yaumul kiamat nanti. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini, bila khusus keluarga besar majelis malam Jumat, kelak di yaumil akhir mendapat syafaat semua dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa acara kita akan diawali dengan pembukaan, kemudian acara akan dilanjutkan dengan pembacaan tawasul yang insyaallah akan dipimpin langsung oleh guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Yasin yang insyaallah akan dipimpin oleh Mukarram Bapak Ustaz Subhan. Dan untuk pembacaan zikirullah insyaallah akan dipimpin oleh Mukarram Bapak Ustaz Sukron. Dan dilanjutkan dengan doa tahlil insyaallah akan dipimpin oleh Mukarram Bapak Ustaz Sumarsono. Kemudian acara akan ditutup dengan kajian tanya jawab. Kepada jemaah dipersilakan nanti bertanya tentang hal apa saja terkait aktivitas keagamaan kita. Insya Allah akan dijawab oleh guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar. Mari sebelum kita mulai majelis ini kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hadiyah. وعلى كل نبي صالح إلى ربنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سوي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Karamun, para masyayikh, para asatidz, para tokoh masyarakat dan pemuka agama, khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan, sahibul majlis, keluarga besar Bapak Hadi Nur Hadi, yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ustadz Syarifuddin, Bapak Ustadz Subhan, Bapak Ustadz Sukron, Bapak Ustadz Sumarsono, dan para asatidz yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah rizkinya, berkah usahanya, berkah keluarganya, berkah jalan usahanya, dimudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara, hadirin jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat ini kembali kita duduk bersama,
kembali kita bersilaturahim bersama dalam rangka kirim doa buat orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan doa-doa kita bersama mereka semua yang masih hidup diberkahi oleh Allah, yang telah berpulang ke rahmatullah mudah-mudahan diampuni dosa oleh Allah, dimaafkan segala kesalahannya oleh Allah, ditambah nikmat kuburnya oleh Allah, diluaskan kuburnya oleh Allah, dan mudah-mudahan kuburannya dijadikan di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang mendoakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kesuksesan oleh Allah, sukses dunia kita, sukses akhirat kita. Kemudian sholawat teriring salam ta'zim mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk mengawali pembacaan doa kita, marilah kita bersama-sama beristighfar kepada Allah, membaca 2 kalimat syahadat, kemudian kita bersolawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Safwat Allah. Assalamu alayka ya Khalid Allah. Assalamu alaykum ya awliya Allah. Assalamu alaykum ya rizal al-ghaib. Assalamu alaykum ya nuqba. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Liridaillahi al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل البيت الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة نبي الله عليه السلام وثم إلى حضرة النبي إلياس عليه السلام وثم إلى حضرة النبي الله إبراهيم عليه السلام وثم إلى حضرة النبي الله موسى عليه السلام وثم إلى حضرة النبي الله داود عليه السلام وثم حضرة النبي الله سليمان عليه السلام وثم حضرة ذو القرنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم حضرة قطب رباني والعالمين صمداني سلطان الأولياء وتاج الأسمياء سيدنا السيد محي أبو القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه ووصوله وفروعه ولسلسلاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wasuma Dati Aulia Bekulat Indonesia Wanasusam Ila Dati Wali Sama Wasuma Dati Syekh Sultan Maulana Haji Banten Wasuma Dati Syekh Sultan Maulana Yusuf bin Maulana Haji Banten Wasuma Ila Hadrati Kibuit Masyarakat Cikaduan Wasuma Ila Hadrati Syekh Asnawi Caringin Wasuma Ila Hadrati Syekh Nawawi Tanara Wasuma Ila Hadrati Syekh Jabal Siddiq Wasumma ila hadrati Syekh Jabar Wasumma ila hadrati Syekh Karawang Wasumma ila hadrati Syekh Jatul Kalbi Wasumma ila hadrati Syekh Muhammad Pernikahan Wasumma ila hadrati Syekh Patah Karawang Wasumma ila hadrati Masjid Syekh Muhammad Cirebon Wasumma ila hadrati Paling Cakra Buana Kata Cirebon Wasumma ila hadrati Wasulihim wa murahim wa insinsinatihim بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسمري جميع الدور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ونخلص إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن اجتمع هاهنا bisababihi wa li ajli. Sebutkan arwahnya masing-masing.
wa summa rusul almarhum hajakan bin Sukail wa summa almarhum hazabuna bin hadika bara wa summa rabbi wa summa ila hadir wa summa ila rasul ya min asal wa summa wa summa rasul wa summa rasul wa summa غفر الله لهم ذنوبهم واستر عيوبهم واجعل جنة مسواهم وأعدل ثوابهم في الجنة بشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mukjizatnya suratul Fatihah, dengan karamahnya suratul Fatihah, dengan asrarnya suratul Fatihah, dengan keagungannya suratul Fatihah, dengan kemuliaannya suratul Fatihah. Yang pertama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus buat orang tua kita yang masih hidup, ya Allah panjangkanlah umurnya. Ya Allah berikanlah kesehatan badannya, ya Allah berikanlah keberkahan untuknya. Bagi orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, ya Allah ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah maafkanlah segala kesalahannya, ya Allah terimalah amal ibadahnya, ya Allah tambahkanlah nikmat kuburnya, ya Allah luaskanlah kuburannya, jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman surgamu, ya Allah. Buat yang sedang sakit, ya Allah sembuhkanlah penyakitnya, penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah berikanlah kesembuhan pada mereka yang sedang sakit, ya Allah angkatlah penyakit, ya Allah sembuhkan seperti sedia kala, ya Allah dapat beraktivitas kembali seperti biasa, ya Allah dapat berkumpul dengan keluarganya kembali, ya Allah dapat bekerja seperti biasanya, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita khususkan, kita niatkan, kita hadirkan hati kita dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan karamatnya suratul Fatihah buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, memberikan kesehatan lahir dan batin kita, Allah sukseskan kerjaan kita, Allah sukseskan bisnis kita, Allah sukseskan dagang kita, wabil khusus Allah sukseskan perusahaan Bapak Haji. Mudah-mudahan PT Nur Al-Bayan Abadi sukses jaya, ya Allah. Buat yang dagang mudah-mudahan lariskan dagangannya, ya Allah. Buat yang belum bekerja, ya Allah mudah-mudahan dapat pekerjaan, ya Allah. Mudah-mudahan dapat pekerjaan, ya Allah. Mudah-mudahan dapat pekerjaan, ya Allah. Yang sedang berbisnis, ya Allah balkan bisnisnya, ya Allah. Terakhir sekali lagi kita doakan buat guru kita, buat murabi rohina kita, Mbah Ki Haji Adib Anas Nur. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berjumpa dengan beliau nanti pada tanggal 22 di bulan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jemaah kita sama-sama baca surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
الحسين العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون والسماء عليهم أمطرناهم أم لم تمطرهم لا يؤمنون إنما ننذر من اتقى وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ولئنهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأتينا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما علم الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أقصى المدينة برجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي تعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأنت تريدني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إلى ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا رسول العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما تنبئ لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما لست أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل تسكن من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري بصبر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالخرجون الطويل والشمس ينبغي لها ويغرق القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يأكلون وإن نشأ نغرقهم برسول وهم لهم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونكتب ما لو يشاء الله وثمن إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحزنون فلا يستطيعون توشية ولا
ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وابتسموا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونقلبنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أيديهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمل نكسه بالخلق فلا يعقلون وتعلمناه شر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فناداهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزوم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الإخلاص
هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا بها القصر إن سوى تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. سلام الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, maksud dan tujuan kita, mudah-mudahan dengan doa kita bersama dan Allah kabul, Allah ijabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, salli wa sallim ala sayyidina ya Allah, wa sallallahu tabaraka wa اللهم اغفر له وارحمه وعافه واكرم نزله واشف مدخله وتقبل حسناته وكفر سيئاته واجعل الجنه مأواه. اللهم انزل الرحمه والمغفره على اهل الدور. لا اله الا الله وسلم. اللهم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا البر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وارحمنا النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم انا نسالك سلامه في ديننا وعافيه في جسدنا.
والنار والأرض تلبسا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اختم لنا بالإسلام وختم لنا بالإيمان وختم لنا بالإحسان وختم لنا بحسن الخاتمة ربنا أتنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا رزقا حلالا وبركة اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغفنا بفضلك عمن سواك واجعلني مقيم الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق في الحق بالحق وإلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Alhamdulillah mabadu. Subhanallah, pada malam hari ini begitu banyak pertanyaan yang masuk secara langsung maupun tidak langsung. Maka sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Ustaz Salihuddin, ketika pertanyaannya bertanya malu di majlis, maka silakan bertanya lewat media, lewat online, pertanyaan dari netizen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama, terkadang dalam sebuah rumah tangga hal itu pasti terjadi, betul. Dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita memberikan satu tanzih, ketika kita memberikan satu nasihat, maka nasihat itu tidak tebang pilih. Nasihat itu tidak pilah dan pilih kepada siapa nasihat itu disampaikan. Terkadang ini yang teramat sangat sulit. Kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain, dan terkadang kita tidak bisa memberikan nasihat kepada keluarga. Hal ini pernah disampaikan oleh Imam Ali rahimallahu ta'ala, Imam Ali karamallahu wajhah. Ada 4 hal yang amat sangat amat sulit dilaksanakan oleh manusia. Di antara 4 tersebut adalah memberikan satu nasihat kebaikan, memberikan satu peringatan kepada orang yang ditunggu kebaikannya, kepada orang-orang yang disegani. Ini yang amat sangat sulit. Terkadang kita ngerti, Pak, terkadang kita paham bahwa orang itu bersalah, tapi tidak berani kita memberikan nasihat kepadanya. Kenapa? Karena dia banyak membantu kepada kita, karena dia banyak melakukan kebaikannya kepada kita. Jelas? Sulit itu untuk dilaksanakan, sulit itu untuk dikerjakan. Padahal mestinya amal ma'ruf nahil munkar itu kepada siapapun mesti kita lakukan. Kulil haqqa walau kana murad. Katakanlah ya hak walaupun pahit dirasakannya. Pasti ada konsekuensinya. Pasti ada nanti ada efeknya. Maka ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, sekali lagi tidak ada tembang pilih. Mau dia saudara kita, tetap kita berikan nasihat kalau memang itu salah. Kita berikan nasihat, tapi nasihat dengan nasihat yang bijaksana,
nasihat dengan nasihat yang lembut yang seolah-olah tidak menggurui-nya. Terkadang orang itu tidak bisa menerima nasihat karena nasihat itu menggurui. Ini yang perlu kita cari kalimat atau kata sehingga mereka tidak tersinggung dengan apa yang kita nasihati. Ini emang hampir rata-rata demikian. Kalau dengan keluarganya dia salah, masa bodoh, nanti juga dibalik lagi. Tapi kalau pada keluarga yang lain nasihatin, diomongin salah, jangan begitu, kamu juga kadang-kadang. Ya itu tidak lain dan tak bukan karena faktor kecintaan. Jelas kan? Karena faktor cinta, faktor mahabbah. Sekali lagi, terkadang mahabbah itu senantiasa menjaga, menghalangi kita untuk berbuat yang sebenarnya. Sekali lagi, bagi kita para kepala rumah tangga, ketika memberikan satu nasihat, maka berikan nasihat kepada, tidak boleh tebang pilih kepada siapapun, apa itu keluarga dari kita, apa itu keluarga dari istri kita. Kalau memang itu salah, ya katakan salah. Kalau memang itu benar, ya katakan benar. Jangan sampai itu salah dikatakan benar. Jangan sampai itu salah dibiarkan begitu saja. Berarti kita tidak adil dalam membina kehidupan rumah tangga. Ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi saya berwasiat untuk diri pribadi dan untuk segala kepada para rumah tangga, ayo kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Berikanlah nasihat yang baik walaupun pahit dirasakannya. Jelas kan? Tidak boleh tebang pilih. Semuanya sama di hadapan hukum, sama di hadapan Al-Quran, sama di hadapan hadis Rasul juga sama. Tidak ada istimewa di hadapan semua itu. Jelas ya? Berarti kalau masih berkembang pilih, ada sesuatu di dalamnya. Tidak boleh, Islam tidak menghendaki demikian. Dua, pertanyaan kedua. Pemuda yang dirindukan surga. Ya, pemuda yang dirindukan surga. Ini nih pemuda yang dirindukan surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Wa qalbuhum allakun bil masajid. Hatinya senantiasa selalu berhubungan dengan masjid. Pengen selalu sholat di masjid, senantiasa sholat berjamaah, insya siap sholat berjamaah, siap. Anak muda, saya mau nanya. Orang tua udah mau mati wajar. Anak muda nih, yang subhanallah, yang gejolak nafsunya itu teramat sangat tinggi, syahwatnya itu. Ya kan anak muda. Maka ketika anak muda itu selalu senantiasa berhubungan dengan masjid, hatinya selalu berhubungan dengan masjid atau musola, maka kalian dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian akan diberikan naungan dengan orang tidak mendapatkan naungan nanti di akhirat. Kemudian cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Jelas? Yang mudanya anak-anak muda nih sekarang masih seperti itu. Cinta sesama bukan, awas. Cintanya bukan cinta berpacaran nih ya, berhubungan, berteman, mencintai saudaranya karena Allah, bersaudara karena Allah, bergaul dengan karena Allah, bersatu karena Allah. Apa yang menyatukan? Majlis taklim. Apa yang menyatukan? Ini ya boleh kan begitu. Itu namanya membina hubungan saudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Pokoknya kita niatkan, saya cinta karena Allah, karena benci karena Allah, bukan karena benci dengan orangnya, gara-gara main soccer banyak gocek saya dibagi-bagi. Males nih. Kasih bola terus ya. Udah biasa ya. Pokoknya sekali lagi mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang pun karena Allah, bukan karena sesuatu. Insya Allah pemuda yang seperti ini dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih orang-orang tua kita doakan, mudah-mudahan anak-anak kita istiqomah dalam majlis, istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena godaan nafsunya amat sangat tinggi pemuda nih, gejolak jiwanya. Maka kalau kita tidak doakan, dia akan sulit, apalagi zaman sekarang serba canggih. Betul? HP kan ya subhanallah. Jangankan anak muda, orang tua juga. Kalau HP mah tergantung bagaimana keyakinan, keimanan seseorang. Jelas? Yang kedua, ketiga, tahukah?
Lalu bagaimana pandangan seorang beriman kepada Allah tentang hal-hal gaib, tentang hal-hal mistik? Tadi ayatnya sering kita baca ketika kita baca ayat alladzina yu'minuna bil. Orang yang beriman kepada Allah mesti percaya, meyakini ada hal-hal yang apa itu hal yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa didengar oleh telinga, yang tidak bisa diraba oleh tangan. Itu namanya yang gaib. Jelas? Awas, tapi nanti malam-malam bunyi kresek itu bukan ada, itu malah tikus. Ternyata tikus, waktu itu bukan tikus yang nyata. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk itu ada yang nampak, ada yang zahir, ada yang tidak nampak, ada yang gaib. Kenapa? Minal jinnati wan nas. Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan jin. Jin termasuk gaib. Kita mesti percaya. Akan tetapi itu masing-masing diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita meyakini di situ ada mistisnya, di situ ada hal yang gaibnya, di situ ada ini, ada itu, ada itu. Ada dimanapun tadi apa yang dikatakan Ustaz Syukron ada. Jangankan di lapangan, di rumah pun ada. Ini namanya jin. Jelas? Jelas? Jelas. Jin itu seperti itu. Ada jin yang beriman, ada jin yang tidak beriman. Tergantung bagaimana keyakinan kita, tergantung bagaimana keimanan kita. Jangan sampai kita keimanan luntur takut dengan hal-hal yang demikian. Padahal kita makhluk yang sempurna. Kita diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya ketika kita ditempa dengan ketakutan? Maka ketika seseorang itu masuk satu gedung baru, masuk rumah baru, masuk tempat baru, maka bacakanlah surat Al-Baqarah. Jelas? Ayat berapa? 1 sampai 286. Pak Ustadz, bagaimana saya mau main bola nih, kalian angker? Baca Al-Baqarah dulu. Siapa yang suruh baca? Ustadz Said Kuduin. Ente kan gak usah baca, dia yang baca. Masa yang ngomong bola baca? Dan dia yang baca, udah mau main bola baca juga. Lah capek, dia yang baca. Jelas? Gak usah khawatir, gak usah takut. Oh ini serem, oh itu serem. Nah kita diadakan dzikir oleh Allah subhanahu. Kita diadakan baca Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah makhluk Allah, kita adalah makhluk Allah. Sama-sama makhluk Allah. Sesama bismillah jalan tidak saling mendahului. Jelas ya? Jelas ya? Orang yang beriman tidak takut dengan hal-hal demikian. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tapi jangan coba-coba nantang. Saya kayak melihat, kita udah gak kabur ini. Jangan tenang. Gak usah nantang, biasa aja. Dia ada, kami juga ada. Jin ada, manusia juga ada. Masing-masing, jangan saling mengganggu. Oke kan? Jelas? Jelas, betul jelas? Jelas. Jangan mengadakan mistik mana. Kita yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, kita selalu baca ayat-ayat Allah, insya Allah tidak ada yang bisa mengganggu manusia. Insya Allah. Jadi blok F. Jadi ini kalau ngomong blok F sih, memang ada yang blok F? Pertanyaan yang keberapa tadi? Apa pertanyaan keempat? Istinus nusud, buka surat An-Nisa ayat 35. Qurannya bawa enggak? Enggak. Beri bawa Qurannya? Enggak ada. HP ada HP? Buka HP-nya. Enggak ada Qurannya. HP enggak ada Qurannya juga? Enggak ada Qurannya. Ada gambar HP HP? Gambar Oscar ya? Ya Allah. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fassolihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafu nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madadi wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabtagu alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Di situ dijelaskan tentang nusud. Ketika seorang istri keluar pergi tanpa izin suaminya, ini ada yang keluar, ada yang minggat, beda. Jelas, ada yang keluar, ada yang minggat.
Kalau nikah itu kayak kemarin, habis nikah langsung kabur. Gila kan? Gak tahu-tahu ketemunya di Bandung. Dibawa sama siapa? Oscar yang bawa. Makanya hati-hati. Ada yang pergi tanpa izin. Contoh, ada yang memang perginya tanpa kembali lagi. Kenapa? Karena ada permasalahan dalam rumah tangga. Kan begitu ya Pak? Ketika istri keluar sudah nusut. Ketika nusut berarti istri itu berdosa kepada suami. Berdosa kepada siapa? Berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Tapi jangan pernah menyalahkan istri dulu. Dilihat latar belakangnya. Kenapa sampai istri itu nikah? Kenapa istri itu sampai kabur? Kenapa istri itu sampai pergi tanpa pamit? Begitu. Bukan saya membela istri, bukan. Nusuk tetap dong dosa besar seorang istri kepada suami. Lalu bagaimana kira-kira ketika seorang istri itu nusuk, kemudian dia pergi tanpa bilang suami, perginya kemana tadi? Pasar. Ini tadi ini berapa hari perginya? TKW mah pasti kayak izin, TKW mah sembarangan itu. TKW mah ada izin, kalau nggak ada izin suami nggak bisa TKW. Ada bisa penyelundupan bisa. Oh berarti ilegal itu. Kalau ilegal, bagaimana seorang suami? Apakah wajib menafkahi istrinya? Tidak wajib. Kenapa? Karena sudah melanggar hak seorang suami. Kewajiban dia kepada seorang suami. Hak suami dilanggar, kewajiban istri dilanggar. Maka seorang suami tidak berhak lagi menafkahi istrinya kalau memang dia minggatnya tanpa izin suami. Jelas? Jelas? Tapi kan kita cari dulu akar permasalahannya. Kenapa? Lah kalau suaminya galak, kalau suaminya tukang tarot, kalau suaminya pengen nabok, kalau suaminya temperamen, kalau suaminya mentang-mentang langsung nabok tuh, itu istrinya itu mah berarti kesalahan suami. Lah mati kalau nggak lari. Jelas? Jelas? Padahal suami juga wala tadribil wajha. Ketika kalian ada sesuatu dengan keluarga, dengan istri, jangan sekali-kali memukul istri. Nggak boleh. Nggak boleh sama Allah memikul istri. Nggak boleh mentang-mentang jawara, mentang-mentang baru punya ilmu jadi sama Pak Parman, nonjok aja. Nggak bisa. Apalagi anggota. Saya nggak ngomongin aja ya. Saya nggak ngomongin. Hati-hati nih. Hati-hati dit. Nih anggota Hansip, anggota Polri, hati-hati ya. Jangan mentang-mentang punya jabatan, jangan mentang-mentang punya kekuasaan, jangan mentang-mentang dia menafkahi istrinya seenak beroknya main pukul saja. Wala tadribil wajha, tidak boleh memukul wajah. Boleh memukul di ghairi mubarakhin yang tidak melukai. Mana contohnya? Nggak boleh keras mukulnya, cubit dikit. Tapi sekali lagi perlu saya garis bawahi, kalau istri keluar tanpa izin suami berarti nusjud, maka seorang suami tidak wajib menafkahi istri. Ini bicara masalah hukum, bukan bicara masalah hati. Lalu Pak Ustadz anaknya mah anak kita Pak, wajib dinafkahi anaknya. Tapi Pak Ustadz sekarang kan gampang wanita itu labelingnya anak, minta duit buat anak lu nih bagaimana nih? Makannya gimana? Ya kita hitung makan anak kita, yang kita hitung itu istri yang nusuk, nggak boleh hitung. Sudah istri anak kita makannya 10.000, dia kasih 10.000. Jelas? Jajannya 10.000, kita kasih 10.000. Esnya 10.000, kita kasih 10.000, 100 istri kita makan juga ya. Kita hitung dia, anak tetap anak kita, tetap wajib kita nafkahi. Kalau istri itu nggak wajib dinafkahi. Kalau sudah nusuk keluar tanpa izin suami, apalagi minggat Pak. Jelas? Sekali lagi kita lihat asbabnya dulu kenapa. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga ya mesti keluar. Kalau tidak ada kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh. Jelas ya? 3 hari Pak, minimal 3 hari. Kalau udah 3 hari bahaya. Pokoknya kalau sebelum 3 hari nih, maka kalau kita semarah apapun dengan istri, kita nggak boleh keluar dari rumah Pak. Istri jangan sampai keluar. Kita maka bikin kamarnya 3. Ada kamar anak kita, ada kamar kosong tuh. Ketika kita lagi marah, kita pindah kamar aja. Sendirian. Istri ngambek nih, jadi dia sendirian ke kamar. Kebetulan pas hari ketiga, malam ketiga nih,
Duduk, hujan gede, mati lampu. Kira-kira siapa yang duluan nyamperin? Ya kalau takut Lemah amat tuh, lemah amat. nggak mungkin. Perempuan pasti nyamper. Tapi dia kalau pura-pura karena punya malu. Dia mengetok nggak jadi, kata tahu kita ketok dulu. Itulah Islam, artinya apa? Semarah apapun, jangan sampai keluar rumah. Boleh pisah ranjang, pisah kamar, bukan pisah rumah. Jelas. Ya. Ya daripada 3 hari, kalau 3 hari ya sudah keluar daripada pelanggar hukum Islam. Jelas. Hah? Jin 400 tahun di sumur ke kampung. Itu mah karena suaminya, karena istrinya cerewet. Itu mah ceramah dasar Latin. Ya itu mah contoh, lagi ilustrasi. Jadi Rika itu jangan diambilkan. Ini mah supaya nggak angus, nggak tegang aja dia. Tapi kita ambil kesimpulannya, kan begitu ya. Udah 400 tahun. Pertanyaannya terakhir. Awas. Nah, terkadang kesibukan kita, terkadang pekerjaan kita, terkadang kesibukan kita itu sampai melupakan kehidupan rumah tangga. Betul. Kita lihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sibuk. Rasulullah manusia super sibuk, seorang panglima perang, pemimpin negara, penyebar agama Islam. Tapi sesibuk apapun Rasulullah tetap memperhatikan keluarganya, memperhatikan istrinya, memperhatikan anak-anaknya. Sampai Rasulullah mengatakan khairukum wa khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah seorang yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairuli, dan saya itu paling baik dengan keluarga saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka sesibuk apapun jangan sampai kita melupakan keluarga. Sesibuk apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun aktivitas kita, maka jangan sampai kita tidak mementingkan keluarga. Sehelau dengan istri, sehelau dengan keluarga, perhatikan anak, perhatikan istri. Kenapa? Dengan doa mereka lah kita sukses di dunia ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya, ini kadang-kadang kalau belum sukses sama ini, kalau sukses sama ono, naudzubillahimin. Jadi, ini latihan nih, yang masih muda-muda nih, perhatian nih, yang masih 40 tahun nih, perhatian nih, miskinnya sama yang ini, kayaknya sama yang ono. Nanti kalau pulang kalau udah mau mati kasih lagi sama yang ini, naudzubillahimin. Jelas. Awas. Sesibuk apapun. Nggak ada di sini, nggak ada. Dalam pekerjaan kita harus memperhatikan harus ada dengan keluarga, memperhatikan jangan sampai kita sibuk di luar tapi tidak sibuk di dalam. Artinya harus profesional. Jelas ya? Jelas. Ya, Pak Ustadz juga kemarin lagi sibuk-sibuk ditanyain sama istrinya. Di luar mulu, ya kalau nggak di luar nggak dapat. Nggak dapat duit sembarangan. Bukan dapat. Yang namanya Ustadz itu milik umum. Ya, yang namanya Ustadz itu bukan hanya milik kamu tapi milik masyarakat, milik umat. Wajar kalau Abi banyak di luar, tapi tetap cinta Abi buat kamu sayang. Itu waktu hujan. Ya begitu, harus kan demikian. Jangan paling pandai bicara kan seperti itu. Jelas ya? Jelas. Oh, kalau saya ikutin saya anak muda. Iya. Maka kalau ada orang enak punya suami ustaz, kata siapa? Enaknya sekarang lihatnya. Tapi kalau malam ditinggal, melulu. Baru pulang jam 11, tidur baru 2 jam, sudah pergi lagi. Ya kamu ikut. Ya bermasalah dengan sang maha pencipta, kan betul ya? Betul. Jam 11 pulang, tidur sebentar, langsung pergi ke WC, sholat, langsung susah. Maka jangan lihat enak enak jadi bininya ustaz. Siapa bilang? Ya, semua ini pandangan sawang sih. Nawang. Jelas ya? Jelas. Enak punya suami bos enak. Siapa bilang dia nggak tahu kisah kehidupannya, nggak tahu kesibukannya, sibuk banget dia.
jelas jelas itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memprioritaskan keluarga, jangan sampai kita senantiasa salah memprioritaskan umat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Di situ ada keluarga, di situ ada umat, di situ ada jamaah yang penting sikapnya profesional dan proporsional. Nggak tahu saya mau apa tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah itu mah ini selingan spesial yang harus lain. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang kita kaji malam hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua doa-doa kita, bacaan kita Allah sampaikan pahalanya teruntuk almarhum, orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.